معزز اراکین، جناب اسپیکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
سورہ نساء کی آیات 64 اور 65 تلاوت کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لے، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قطع تعلقات نہ کرو اور نہ ایک دوسرے سے دشمنی کرو، نہ آپس میں بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرنے والے بنو۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ اپنے بھائی کو 3 روز سے زیادہ چھوڑے۔ ہاں محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، طوفان سے وہیں پار ہوئی نوح کی کشتی، طوفان سے وہیں پار ہوئی نوح کی کشتی، جب نوح نے کشتی پہ لکھا نام محمد، جب نوح نے کشتی پہ لکھا نام محمد، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں تکبیر میں کلمے میں
نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر فضل شاہ جیلانی صاحب کے بہنوئی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور کچھ اور جو لوگ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، میں محترم حنیف عباسی صاحب سے گزارش کروں گا دعا کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احیت منا فاحی الاسلام و من توفیت منا و توفى الایمان، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر، وصلی اللہ تعالی رسول و خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ Leave applications. Malik Muhammad Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmed Chaudhry has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Zahur Hussain Qureshi has requested for grant of leave for 15th and 16th January. Is leave granted? Granted. Shandana Gulzar Khan has requested for grant of leave for 16th January. Is leave granted? Granted. Nadeem Abbas has requested for grant of leave for 17th January. Is leave granted? Granted. Osama Hamza has requested for grant of leave for 17th and 20th January. Is leave granted? Granted. Zulfikar Bachani has requested for grant of leave for 17th and 20th January. Is leave granted? Granted. Shugufta Jamani has requested for grant of leave for 20th and 21st January. Is leave granted? Granted. Pir Aftab Hussain Shah Jilani has requested for grant of leave from 20th to 24th January. Is leave granted? Granted. Muhammad Main Wattu has requested for grant of leave for 13th to 17th and 20th to 22nd January. Is leave granted? Granted. Sanaullah Khan Masti Khail has requested for grant of leave from 14th to 16th January. Is leave granted? Granted. Amjad Ali Khan has requested for grant of leave for 15th to 16th
January. Is leave granted? Granted. Mir Amir Ali Khan Maksiya is requested for grant of leave from 20th to 27th January. Is leave granted? Granted. Shazia Mari has requested for grant of leave for 16 January 2020. Is leave granted? Granted. Asad Kaisar Sahab has requested for grant of leave for 15 January. Is leave granted? Granted. Azimuddin Zahid Sahab has requested for grant of leave for 20th January. Is leave granted? Granted. Sahibzada Sibkatullah has requested for grant of leave from 21st January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Anika Mehdi has requested for grant of leave for 20th January. Is leave granted? Granted. Chaudhry Iftikhar Nazir has requested for grant of leave from 15 January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Sahibzada Muhammad Hamid Raza has requested for grant of leave for 20th and 21st January. Is leave granted? Granted. Sardar Muhammad Yusuf Zaman has requested for grant of leave for 16th and 20th January. Is leave granted? Granted. Dr. Mazin Razak Bhutto has requested for grant of leave from 17th to 21st January. Is leave granted? Granted. Sayyid Wasim Hussain has requested for grant of leave from 16th to 17th January. Is leave granted? Granted. Wajah Shiraz Mahmood has requested for grant of leave from 15th to 17th January. Is leave granted? Granted. Mahmood Khan Achazai has requested for grant of leave from 21st to 24th January. Is leave granted? Granted. Sanjay Parwani has requested for grant of leave for 23rd and 24th January. Is leave granted? Granted. Farhan Chishti has requested for grant of leave from 17th January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Chaudhry Tariq Bashir Chima has requested for grant of leave for 21st and 22nd January. Is leave granted? Granted. Shehryar Afridi has requested for grant of leave for 14th, 15th, 17th January. Is leave granted? Granted. Malik Shakir Bashir Awan has requested for grant of leave from 13th to 17th February. Is leave granted? Granted. Sayyid Samiullah has requested for grant of leave from 14th to 22nd January. Is leave granted? Granted. Muhammad Abdul Ghaffar Vattu has requested for grant of leave from 13th to 20th January. Is leave granted? Granted. Dr. Nikat Shakib Khan has requested for grant of leave for 14th and 15th January. Is leave granted? Granted. Shahid Usman has requested for grant of leave from 15th to 17th January. Is leave granted? Granted. Ihsanul Haq Bajwa has requested for grant of leave from 21st January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Saad Wasim has requested for grant of leave for 20th, 21st January. Is leave granted? Granted. Keso Mal Khel Das has requested for grant of leave for 16th and 17th January. Is leave granted? Granted. میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے آنریبل گیسٹ یہاں تشریف رکھتے ہیں. کالنگ اٹینشن آسیہ ناز تنولی صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر برائے پارلیمانی امور کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والی فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو مرد و خواتین ووٹروں کے مابین مسلسل پائے جانے والے صنفی فرق جس سے انتخابی عمل میں خواتین کی مکمل شراکت متاثر ہو رہی ہے اس سے متعلق ہے. جی اعظم نذیر تارڑ صاحب, Minister for Parliamentary Affairs, to make a brief statement. جی اعظم صاحب کا مائک کھولیں.
आज़म नज़ीर तारड़ साहब का माइक खोलें। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का माइक खोलें। जी, बड़ी अच्छी एक इशू की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई है। 2018 में जो जेंडर गैप था वो 11.8% था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा ने मिलकर जब एफर्ट की तो अभी 2024 के इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह ये गैप कम हो के 7.4 पे चला गया है। इसके लिए 113 ऐसे अजला की निशानदही की गई थी जिन अजला में नादरा के ताउन से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स को बनाने का अमल तेज़ किया गया, और ये 10% से ज़्यादा गैप वाले 113 अजला जो हैं वो कम होकर 2024 के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 30 रह गए हैं, और जो 83 अजला हैं वो 10% से नीचे चले गए। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और हम ये तवक्को रखते हैं कि नादरा और दीगर हुकूमती महकमों के ताउन से ये गैप और नीचे आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ कबाइल में इस मामले में हौसला शिकनी की जाती है, उसके लिए भी लीगल प्रोविजंस मौजूद हैं जिन पे अमल दरामद होता है, और कई दफ़ा रीपोल भी करवाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस गैप को कम से कम करने के लिए कोशिश है, और हुकूमत हर किस्म का ताउन कर रही है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आसिया नाज तोनौली साहबा एक सवाल कीजिए। जी आसिया साहबा, आसिया नाज तोनौली साहबा सवाल सर, कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो इस वक्त 7 करोड़ 11 लाख लगभग मर्दों के वोट रजिस्टर हैं, और 6 करोड़ 10 लाख के करीब खवातीन के वोट हैं। आज भी ये डिफरेंस 1 करोड़ का है सर। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से खवातीन बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस मामले को गूगल पर सर्च करें तो 2014 से ये आना शुरू हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन मसला अभी तक जूं का तूं है सर। 2013-14 में भी आज भी ये मसला कायम है। जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं इस पर अभी तक अमल दरामद जो हुआ है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इतनी कारआमद साबित नहीं हुई। अभी जो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी 10% वाली खवातीन जो है, जहाँ पे 10% तक खवातीन का वोट डल चुका है, तो इसको 25% तक कर देना चाहिए सर, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कोई ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि 3 महीने 6 महीने या साल के बाद इस मसले के हल के लिए कोई टाइम फ्रेम दे देने चाहिए सर। इलेक्शन कमीशन का 2017 का एक्ट रूल नंबर 9 जिस हल्के में खवातीन के वोट 10% से कम हैं वहाँ खवातीन के हवाले से दोबारा वोटिंग कराई जाए, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा। लेकिन सर बलूचिस्तान और KPK के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें अभी तक ये नहीं हुआ। सर एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि या तो पार्लिमानी कोई ऐसी कमेटी हो जानी चाहिए जो कि इसको फॉलो अप रखे, और उसके बारे में जितनी भी तफसीलात हैं वो पार्लियामेंट को आगाह किया जाए, ताकि आने वाले इलेक्शंस में इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स ना हो और इसके ऊपर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो। सर इस सिलसिले को ख़त्म हो जाना चाहिए, और ख़वातीन वोटर्स जो हैं उनको अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करने का हक़ होना चाहिए, और ऐसे इलाकों में बाकायदा तौर पर निगरानी बहुत ज़रूरी है सर। इस हवाले से मिनिस्टर साहब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन आने वाले वक्त के लिए क्या इक़दाम करेगी, और पार्लियामेंट्री कमेटी का ज़रूर होना चाहिए, यहाँ पे कमेटी कायम होनी चाहिए। डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर साहब, जी आज़म तारड़ साहब। मैंने जैसे जनाब स्पीकर अर्ज किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने जो जेंडर गैप था वो 15-16% से नीचे आते आते अब 7% पे आ चुका है, और मेरे ख्याल में हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है
کہ الیکشن کمیشن مزید کیا کرے گا، اس میں انشاءاللہ العزیز آنے والے مہینوں اور سالوں میں مزید فرق نظر آئے گا۔ ایک اویئرنیس کیمپین بھی شروع کرائی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نادرا کو ایکٹیو کیا گیا ہے اور موبائل یونٹس بھیجے جاتے ہیں مختلف دیہات میں۔ یہ انشاءاللہ العزیز جیسے 2018 اور 24 کے انتخابات میں فرق نظر آیا ہے، جو انتخابات 2029 میں ہوں گے اس میں یہ گیپ اور انشاءاللہ نیچے آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ بہت شکریہ جی نصرت صادق صاحبہ to ask one question. بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ جواب میں انہوں نے منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ صرف 30 اضلاع رہ گئے ہیں اور ایفرٹس جاری ہیں کہ وہ اس کو کم کر لیں گے گیپ، اور خواتین کو ان کو CNICs بنانے میں مدد ملے گی۔ آج میری نظر پڑی تھی ایک خبر کے اوپر وچ از خوشائن بات ہے کہ نادرا نے لانچ کیا ہے بائکر سروس۔ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو بائکر سروس ہے یہ میں نے سنا ہے کراچی میں سٹارٹ کی گئی ہے، کیا یہ ڈفرینٹ شہروں میں اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا جہاں گھر بیٹھے ہوئے یہ سہولت مہیا کی گئی ہے اور نامنل فی کے اوپر آپ اپنا ID کارڈ بنا سکتے ہیں؟ اگر ایسی سہولت ہے تو خواتین کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ کیا اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ جی لا منسٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ نصرت صادق صاحبہ۔ بالکل نادرا نے جو اسپیشل لوگ ہیں، پیپل ود ڈسیبلٹیز اور اسپیشل نیڈس، ان کے لیے ہوم سروس ایٹ یور ڈور اسٹیپ شروع کی ہے، اور نادرا کے ایجنٹس جو ہے جو آفیشلز ہیں وہ گھروں پہ جا کے ان کے بائیو میٹرکس تصویر اور جو CNIC بنانے یا اس کو رینیو کرنے کا عمل ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے، یعنی کہ خواتین کی حد تک نہیں ہے، البتہ جو پیپل وتھ اسپیشل نیڈز ہیں یا ایسے لوگ جو کہ نکل نہیں سکتے، جو نہیں نکل سکتے وہاں سے، ان کے لیے کیا گیا ہے۔ نادرا سے ہم پک اپ کرتے ہیں کہ ایسی خواتین جو کہ نہیں پہنچ سکتی دفاتر تک کسی وجہ سے، ان تک بھی یہ سہولت فراہم کی جائے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں اضافہ کیا جائے گا اور اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ۔ جی شکریہ۔ زارا ودود فاطمی صاحبہ۔ زارا ودود فاطمی صاحبہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر صاحب، منسٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو نادرا اور الیکشن کمیشن مل کر کے اگر ہو سکے تو یونین کونسل میں کی نگرانی کرنا چاہیے، کہ ہمارے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کی تعلیم اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پڑھ کر نام بتا سکیں، اور ان کو بہت مشکل ہوتی ہے، بعض دفعہ ان کو اپنے الیکٹورل لسٹ میں ان کا اپنا نام نظر نہیں آتا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن اور نادرا مل کر کے ایک ایسا کمیٹی بنائے جن کا کام ہوگا ان عورتوں کو اویئرنیس دینا، ان کو بتانا کہ کس طرح سے ووٹ دینا پڑتا ہے اور کہاں پہ جا کر ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ایسے علاقے جو کہ دور دراز ہیں وہاں پہ عورتوں کا بہت پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر اس کے پر غور کیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی اعظم صاحب کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سر، آلریڈی بھی یہ جو کیمپین ہے، یہ جو ووٹروں کا اندراج ہے، نادرا اس میں اپڈیٹ کرتا ہے آٹومیشن کے ذریعے سے بھی، اور آپ کے الیکٹورل رولز کے جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں الیکشن ایکٹ میں سیکشن 25 ہے، 37 ہے، ان میں یہ سارا میکنزم دیا گیا ہے۔ آلریڈی یہ کام آٹومیٹڈ بھی ہے اور خود سے کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ کوئی فردر ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ معاون عملہ جو ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے کہ جو ان کو اسسٹ کرواتے ہیں اور ناخواندہ ووٹرز کے لیے سہولت دیتے ہیں۔ بہرکیف یہ اچھی تجاویز ہے، میں یہ تجاویز الیکشن کمیشن کے ذریعے نادرا تک ضرور پہنچاؤں گا۔ جی شائستہ خان صاحب ایک سوال کیجئے۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، بہت ہی اچھی طرح ایکسپلین کیا جو منسٹر صاحب نے، لیکن سر اسٹل دا جینڈر گیپ بٹوین میل اینڈ فیمیل ووٹر جو ہے از اے پریسنگ ایشو رائٹ ناؤ جی ان پاکستان۔ سر میرا ان سے یہ گزارش ہے کہ جو یہ بتایا گیا کہ جو 10% سے کم جہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ الیکشنز ہو جاتے ہیں، لیکن سر کچھ ایسے پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں جن میں بالکل فیمیل نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہوتا، اور اس کو باقی جو اس گیپ کو وہ اس طریقے سے ختم کرتے ہیں کہ باقی پولنگ اسٹیشنز کے ساتھ اس کو مرج کر کے اس گیپ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو
काइंडली इसके ऊपर ऐसी नज़रसानी किया जाए और इस कानून को इतना टाइटन किया जाए कि उस जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस अमर पर ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो दी जाए और उन्हें कहा जाए कि इस अमर में वो एक बेहतरीन किरदार अदा कर सके ताकि मज़ीद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाए। जैसा कि सर मैं खैबर पख्तूनख्वा में हूँ और इस दफ़ा जो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा का जो जेंडर बेस्ड टर्न आउट था वो इट इज़ ऑलमोस्ट 15.7%। तो सर वो जो रूरल एरियाज़ की जो फीमेल्स हैं उनके लिए। जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी कायम की गई थी पिछले दौरे हुकूमत में और आप ही ने उस कमेटी को चेयर किया था। उसमें दीगर रिफॉर्म्स के साथ साथ इस रेलिवेंट प्रोविजन को भी दोबारा देखा गया था और अब ये कानून का हिस्सा है कि जहाँ पे ख़वातीन के वोटर्स का टर्न एक ख़ास परसेंटेज से कम जाता है वहाँ पे रीपोल किया जाता है और वो नतीजा कबूल नहीं किया जाता। इस बाबत हर किस्म की जो एहतियात है वो बरती गई है और कानून में भी इसको मुनासिब तरीके से डील किया गया है। ये कुछ हमारे समाजी और माशरती पहलू हैं इसमें, वो मेरे ख्याल में जब तक हम इसमें अच्छी अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं करते, रवैये तब्दील नहीं करते, ये थोड़ा इशू रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जी, आलिया कामरान साहबा, आपका कॉल अटेंशन कई दिनों से नहीं आ रहा तो पहले ये ले लेते हैं। जी, आलिया कामरान साहबा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं वज़ीर बराए कौमी सेहत खिदमात ज़वाबत व मुआवनत की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बाइस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी जो पिम्स इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम दीगर अस्पतालों में तिब्बी आलात बशमूल ज़रूरी अशिया जैसे वेंटिलेटर, टेस्टिंग मशीनें और जीन एक्सपर्ट सिस्टम की किल्लत से मुतल्लिक है। जी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नेल्सन अजीम साहब। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नेल्सन अजीम साहब, जी जवाब दीजिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया स्पीकर साहब। ये बड़े दिनों से ये कॉलिंग अटेंशन आ रहा है तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ कि इस वक्त कोई भी शॉर्टेज इक्विपमेंट की ना पिम्स में है, ना पॉलीक्लिनिक्स में है, ना दूसरे जो फेडरल हॉस्पिटल्स हैं उनमें है। ये अखबारी बयान है जिनकी वजह से हो रहा है, अदरवाइज़ कोई शॉर्टेज नहीं है। यहाँ पर आईसीयूज़ में इंक्यूबेटर्स भी हैं, लेबॉर्ट्री की सारी मशीनें मौजूद हैं, अल्ट्रासाउंड भी है, MRI भी उसकी मशीन भी मौजूद है, गैसेस की मशीनें भी मौजूद हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई शॉर्टेज हमारे अदारों में नहीं है। आलिया कामरान साहब एक सवाल कीजिए। जी सर, ये कह रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं है, ठीक फरमा रहे होंगे। सर, मेरी इत्तलात के मुताबिक पिछला कोविड जो आया था सर, उसमें NIH के अंदर वेंटिलेटर्स और इस तरह के दीगर तिब्बी आलात जो हैं वो डंप पड़े हुए हैं। इतनी और काफ़ी तादाद है उनकी। सर, ये डंप जो वेंटिलेटर्स और उसके साथ जो तिब्बी आलात हैं जो पड़े हुए हैं वो क्यों पड़े हुए हैं, उनकी नौइयत क्या है और उनको हम क्यों इस्तेमाल में दोबारा नहीं ला सकते। सर, अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि कराची के अंदर कोविड की फिर एक लहर आ रही है, तो हम क्यों इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं हो रहे और वो अशिया जो किसी डोनर्स ने डोनेट की है या NIH के अंदर आई थी वो वहाँ पर डंप क्यों है। तो जल्द अज जल्द उन अशिया के बारे में उनकी नौइयत का बताया जाए और उनको दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बना के आवाम के इस्तेमाल में जल्द अज जल्द लाया जा सके ताकि लोगों का जो फैसिलिटी है हेल्थ की उसके ऊपर एतमाद बरकरार रह सके। नेल्सन अजीम साहब। अदारों में ये इंक्यूबेटर्स क्या है, उनमें ऑपरेशन थिएटर्स की मशीनें हैं, लेबॉर्ट्री की हैं, ABS भी है और हेपेटाइटिस B, C का और HIV की टेस्ट करने वाली सारी मशीनें हॉस्पिटल्स में, पिम्स में भी मौजूद है, पॉलीक्लिनिक में भी मौजूद है और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी मौजूद है।
اگر کوئی اسپیسیفک آپ بتائیں کسی ہاسپٹل کی تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں. جی نفیسہ شاہ صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 3. نفیسہ شاہ صاحبہ not present. سہیل سلطان صاحب نے ریکویسٹ کیا ڈیفرمنٹ کی. یہ دونوں ڈیفرمنٹ آئٹم 6 ہیں. شازیہ مری صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 7. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Qanun-e-Shahadat Order 1984, the Qanun-e-Shahadat Amendment Bill 2025. جی لا منسٹر ڈو یو اپوز اٹ؟ نہیں سر، اچھی ایفرٹ ہے ان کی، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ اس بابت ایک ایگزاسٹو جو لا ریفارم پیکیج ہے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ تیار کیا گیا، جس پہ بہت زیادہ کام ہوا اور کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے. وہ بھی انشاءاللہ عزیز ہاؤس میں انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے. یہ معاملہ کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے، اگر کوئی اوور لیپنگ ہے دیکھ لی جائے گی. اور Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Qanun-e-Shahadat Order 1984, the Qanun-e-Shahadat Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and leave to introduce the bill is granted. Shazia Saiba to move item number 8. Sir, I also rise to introduce the bill if leave is granted. Ji, the bill in question stands introduced. Suhail Sultan Sahab ka ye defer ho gaya. Shahida Rahmani Sahaba ka item number 11. Shahida Rahmani Sahaba not present. Sahibzada Sibkatullah item number 13. Sahibzada Sibkatullah item 13 not present, drop ho gaya. Shahida Rahmani Sahab item number 15 not present. Naveed Amir Sahab to move item number 17. Naveed Sahab to move item number 17. Thank you, Janab Speaker. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2025, Article 59. جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے پارلیمنٹری افیئرس کے منسٹر صاحب. اگر تو یہ وہی بل ہے جو ایک بل پہلے کمیٹی نے کنسیڈر کیا ہوا ہے اور اس کی شاید رپورٹ بھی لے ہو رہی تھی. اگر جیوا صاحب ذرا اس کے تھوڑے خد و خال بیان کریں کہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اگر موور تھوڑا بیان کر دیں کہ اس کے خد و خال کیا ہے. جیوا صاحب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، ذرا بتائیے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں منسٹر صاحب کے لیے. جناب اسپیکر، اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک جو سیٹ ہے وہ چاروں صوبوں سے سینٹ کے لیے منورٹیز کے لیے مختص کرنے کے لیے ان کی نمائندگی کو مزید انشور کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ پرپوز کیا گیا ہے، اور ایک سیٹ جو ہے وہ کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد سے جو ہے وہ پرپوز کیا گیا ہے. تو یہ سینٹ آف پاکستان میں جو منورٹیز کی ریپرزنٹیشن کی میں اضافے کا جو بل ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے. جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. سر یہ آئیڈینٹیکل بل جو ہے یہ آلریڈی پروسیس میں ہے، تو اگر یہ میرا خیال ہے اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں. آپ جیوا صاحب ان سے بات کر لیں. جیوا صاحب سے مجھے جیوا صاحب اس کو ڈیفر کرتے ہیں، آپ منسٹر صاحب سے بات کر کے پھر لانا ہوگا تو پھر لے آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ آئیڈینٹیکل بل سر آلریڈی یہ انڈر ڈسکشن ہے. جی جیوا صاحب. جناب اسپیکر، اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے تاکہ اس کو زیادہ کنسلٹ بھی کر لیا جائے، اس کو جو ہے وہ اس پہ غور و خوض کر لیا جائے. جی اعظم صاحب. مائک جی کھلا. جیوا صاحب نے وہ ہیڈ فونز یوز نہیں کر رہے، وہ سن رہے، وہ کمیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آلریڈی انڈر کنسیڈریشن ہے، اسے سر ڈیفر کر دیا جائے. میری ریکویسٹ. جیوا صاحب اس کو ڈیفر کرتے ہیں، آپ ان سے ذرا مشاورت کر لیں، نہیں تو پھر لے آئیں گے. اس کو ہم وہ نہیں کر رہے، صرف ڈیفر کر رہے ہیں. محمود بشیر ویس صاحب چیئرمین اسٹینڈنگ
Committee on Law, Justice to move item number 19. Sir, with your permission, I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on Bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 27, till today be condoned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Chaudhry Mahmood Bashir Bid Sahab to move item number 20. Sir, with your permission, I present the report of the Standing Committee on bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024. The report of the Standing Committee on the bill further to amend Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 27 stands presented. Chaudhry Mahmood Bashir Bid Sahab to move item number 21. I move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 51, 59, 106 till today be condoned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Chaudhry Mahmood Bashir Bid Sahab to move item number 22. Sir, I seek your permission to present the report of the Standing Committee on bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 51, 59 and 106. The report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 51, 59, 106 stands presented. Motion, Chaudhry Mahmood Bashir Bid Sahab to move item number 23. Thank you, sir. I seek your permission to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 177, 193, 208, till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 177, 193, 208 till today be condoned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Chaudhry Mahmood Bashir Bid Sahab to move item number 24. Sir, with your permission, I present the report of the Standing Committee on bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024. The report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024 stands presented. Chaudhry Mahmood Bashir Bid Sahab to move item number 25. Thank you, sir. With your permission, I beg to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 184, till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 184, till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Chaudhry Mahmood Bashir Bid Sahab to move item number 26. Thank you, sir.
I hereby present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024. The report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, stands presented. Chaudhry Mahmood Bashir Vir Sahab to move item number 27. Thank you, sir. I hereby move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on bill to repeal the Contempt of Court Ordinance 2003, the Contempt of Court Repeal Bill 2024, till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on the bill repeal the Contempt of Court Ordinance 2003, 5 of 2003, the Contempt Court Repeal Bill 2004, 2024 till today be condoned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Chaudhry Mahmood Bashir Vir Sahab to move item number 28. Sir, with your permission, I present the report of the Standing Committee on the bill to repeal the Contempt of Court Ordinance 2003, the Contempt of Court Repeal Bill 2024. The report of the Standing Committee on the bill to repeal Contempt of Court Ordinance 2003, 5 of 2020, the Contempt of Court Repeal Bill 2024 stands presented. जी आइटम नंबर 31 शेख आफ्ताब deferred Anjum Akil Sahab to move item number 33. Sir, to move that the bill to establish the Nexus University of Health, Emerging Science and Technology Islamabad with the Nexus International University of Health, Emerging Science and Technology Islamabad Bill 2024 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. Minister for Federal Education, do you oppose it? Do you oppose this? Law Minister Sahab? Law Minister Sahab? आपकी आइटम है Law Minister Sahab, आप जवाब दे दें। मुझे जो इंस्ट्रक्शंस हैं खालिद मकबूल साहब बैठे हैं, मैं उनसे अर्ज़ करूंगा कि खालिद मकबूल साहब अगर हेडफोन्स लगा लें। मेरा माइक ज़रा खुला रखिएगा। जी खुला हुआ है। मैं ज़रा खालिद साहब ये आइटम नंबर 33 है। सर एक सेकंड, मैं ये नीचे है सर। खालिद साहब ये आइटम नंबर 33 है। इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल है। अंजुम अकील साहब पेश कर रहे हैं। ड्रॉप कर दिए। जो मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि शायद आपकी मिनिस्ट्री से और हायर एजुकेशन कमीशन से एनओसी है, इट्स इस्लामाबाद बेस, लेकिन आप इस पे खुद बयान देंगे। जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। जनाब वो ऐसी तमाम जो यहाँ पे बिल में यूनिवर्सिटियों को आ रहे हैं जो कि एचएससी ने इजाज़त दी हुई और स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से उनकी तरफ से हमें ठीक है ओके। तो इसको आप अपोज कर रहे हैं या नहीं? नहीं अपोज नहीं कर रहे। अपोज नहीं कर रहे। Now I put the motion to the House. The question is a bill to establish Nexus International University of Health, Emerging Science and Technology, Islamabad. The Nexus International University of Health, Emerging Sciences and Technology, Islamabad Bill 22 as reported by Standing Committee be taken into consideration of one. All those in favor of it may say aye. All those against it may so. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Now I take up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill.
Amendment 3, there's an amendment in clause 3. Azam Saab or Ministers, Health Minister Saab, there's an amendment in clause 3 standing in the name of Alia Kamran Saiba. Alia Saiba to move amendment. जी सर मूव करूं अमेंडमेंट्स? जी आप मूव कीजिए. जी सर सर मैं अमेंडमेंट को रीड करूं कि सर मूव कर दूं? पहले मूव कीजिए फिर बता दीजिएगा क्या है अमेंडमेंट. जी सर ठीक है. आप पढ़ दीजिए अमेंडमेंट. जी सही ठीक है सर. सर आई वांट टू मूव दैट द नेक्सस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ emerging science and technology Islamabad bill 2024 as reported by the standing committee in class 3 for subclass 5 the following shall be substituted, namely 5. The principal seat of the university shall be situated in Islamabad. The university may establish any number of campuses both within and outside the country if such establishments are located within the territorial limits of any province or other administrative entity. Their location shall be determined by the Board of Governors subject to the prior approval of the respective provincial government, the government of the respective entity and the Higher Education Commission. जी मिनिस्टर साहब अपोज इट. जी ये अपोज कर रहे हैं. मिनिस्टर साहब माइक खोला आपका. डू यू अपोज इट? सर मैं वज़ीर तालीम की इजाज़त से ये तय हुआ था कि आइंदा हम ये एहतियात करेंगे कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ कौमी असम्बली वो पास करे जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एजुकेशन इम्पार्ट करें. तो वज़ीर तालीम मौजूद हैं. एक प्रिंसिपल डिसीजन है और मेन बिल में भी नहीं है. मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस अमेंडमेंट में नॉट बी कैरिड आउट. जी मिनिस्टर एजुकेशन खालिद साहब. जी एक्चुअली ये तयशुदा उमूर तय हो चुके हैं और इसमें आया भी नहीं था तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है. अब आई विल अपोज इट. Now put the amendment as moved by Alia Kamran to the House. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected. Now I put clause 2 to the House. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill. There is an amendment in clause 5 standing in the name of Sayyid Rafiullah MNA. Rafiullah Saab, amendment move कीजिए. सर ये 33 की बात हो रही है. जी 33 की. सर तेरी रिक्वेस्ट है कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में नेक्सस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जदीद उलूम सेहत और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में शिक नंबर 5 में ज़ैली शिक 3 को अज़ेल से तब्दील कर दिया जाएगा. आपकी इजाज़त है मैं आगे पढ़ूँ. आपको समझ आई? खालिद साहब समझ आई वो क्या कह रहे हैं? जी डू यू अपोज इट? मेरा ख्याल है इसको अपोज नहीं कर रहा लेकिन इसको और डिस्कस कर लिया जाए. अगर डिस्कस कर लिया जाए तो बिल अभी पास हो जाएगा. तो ये तो अभी यहाँ डिस्कस हो सकता है. रफ़ी साहब ज़रा इसके सेलिएंट फीचर्स बताइए और कीपिंग इन माइंड आपको पता है कि जो सिचुएशन चल रही है. बहुत शुक्रिया सर. मैं आपका बेहद मशकूर हूँ लेकिन हस्ब मामूल वो अवामी कामों को तरजीह नहीं देंगे. ये शोर शराबा करते रहेंगे. इनका मकसद वही है जो ये कर रहे हैं. जी जनाब स्पीकर साहब आज से कुछ अर्सा पहले भी आपने मुझे मौका दिया था. एक अदद यूनिवर्सिटी जो कि गरीब वो बच्चे जो मेरिट पर पूरे उतरते हैं जो काबिल बच्चे हैं लेकिन फाइनेंशियल कमज़ोरी की वजह से पैसे ना होने की वजह से अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते. तो मेरी ये दरख्वास्त है जो इससे पहले भी मिनिस्टर साहब ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सपोर्ट की थी एक यूनिवर्सिटी पर
25% गरीब और नादार लोगों को, कितने परसेंट? PSP प्रोग्राम के लोगों को, उन लोगों को कितने परसेंट? आजम नजीर तारड़ साहब ने इससे पहले भी ऑन किया था और कितने परसेंट? कितने परसेंट? 5%, 25%। और ये अप्रूव हुआ है। इससे पहले भी काफ़ी यूनिवर्सिटी पे आजम नजीर तारड़ साहब ने इसकी अप्रूवल दी थी और ये एक बेहतर चीज़ है गरीबों के लिए। एजुकेशन में गरीब और नादार लोग इससे फ़ायदामंद होंगे। जी नवीद साहब इसमें कुछ? जी आजम साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एक ओवरऑल मॉडल देखना होता है, तो अगर इसको 10 या 15% पे 10% पे कर दिया जाए मिनिमम। जी नवीद साहब इस क्या व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? वो कह रहे हैं 25%, ये कह रहे हैं 5%, 10% आप कह रहे हैं। जी रफीउल्लाह साहब, नवीद साहब का माइक खोलें। जी नवीद साहब का माइक खोलें, नवीद कमर साहब का। सर मेरी गुजारिश ये है कि आज जो बिल पास हो रहा है तो बिल को पास करने दें। इफ देयर इज अ नंबर दैट कैन बी सेटल्ड बिटवीन द मिनिस्टर एंड द मूवर तो वो कर दें। अगर नंबर पे नहीं सेटलमेंट होता तो दिस कैन कम एज एन अमेंडमेंट टू द बिल। जी रफीउल्लाह साहब। जी खालिद मकबूल साहब। सर मैं चाहता हूँ खालिद मकबूल साहब, रफीउल्लाह साहब एक मिनट। जी खालिद मकबूल। 10% लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए तो पहले से तय हो चुका है ना। इससे ज़्यादा बढ़ानी होगी तो HSC को लाना पड़ेगा ऑर्डिनेंस उसका। जी रफीउल्लाह साहब। सर मैंने HSC के लिए भी बिल मूव किया हुआ है, वो कमेटी में एजुकेशन कमेटी में है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बिल मूव किया हुआ है HSC के लिए भी। रफीउल्लाह साहब 10% पे एग्री कर जाएं। 15 पे कर दे, गरीब लोगों का मसला है, ज्यादा फायदा होगा। नहीं, वो देखें फिर उनको सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, HSC में जाना पड़ेगा, उसका कानून चेंज करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है नवीद साहब भी कह रहे हैं कि 10% पे कर लें। जी ठीक है, तो जी इसको इनकी जो अमेंडमेंट है मुश्ताक साहब, इसको 10% लिखते हैं खालिद साहब, लॉ मिनिस्टर साहब 10%। ठीक है। Now I put the amendment as move. Now I put the amendment in clause 5 जो रफीउल्लाह साहब के नाम पे, इसमें 25 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 से। The Minister for Education Professional Training has given consent. I put the amendment as moved by Rafiullah to the House. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is accepted. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله G. Now I put clause 5. Now I put clause 5 as amended to the House. The question is that clause 5 as amended to stand part of the bill.
All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 5 as amended stands part of the bill. The question is that clause 6 to 47 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 6 to 47 stands part of the bill. Now I put the schedule to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, schedule stands part of the bill. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Anjum Akil Sahab to move item number 34. Anjum Sahab 34 move kijiye. To move that bill to establish the Nexus International University of Health, Emerging Science and Technology Islamabad, Nexus International University of Health, Emerging Science and Technology Islamabad, year 2024 be passed. Now I put the motion to the House. The question is that the bill to establish the Nexus International University of Health, Emerging Sciences and Technology Islamabad, the Nexus International University of Health, Emerging Sciences and Technology Bill stands Technology Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Qasim Noon Sahab, आपका है आइटम नंबर 29 मूव कीजिए. Examination Board, the International Examination Board, Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Minister Education, do you oppose it? No, I'm not going to oppose it, but इस पे थोड़ी सी डिस्कशन ये कर लें तो और अच्छा हो जाएगा. जी बताइए कासिम नून साहब, इसके सेलियंट फीचर्स बताइए, क्योंकि मिनिस्टर साहब इससे एग्री नहीं कर रहे. इसमें जनाब स्पीकर, स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हैज गिवन देयर कंसेंट और उन्होंने कंसेंसस से इसको अप्रूव किया है. ये पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज इंटरनेशनल इदारे लेके जा रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर एनम, ये पाकिस्तान के अंदर अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एग्जामिनेशन होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करेंगे. और ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में 2-3 जो एग्जामिनेशन बोर्ड हैं वो काम कर रहे हैं. जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हेल्थ मिनिस्टर साहब का ख्याल है कि इस पर अभी डिस्कशन करने की ज़रूरत है. ये प्रेरोगेटिव है जी मिनिस्टर एजुकेशन का, और मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर साहब समझते हैं ऐसे अगले एजेंडे पे ले आइएगा. अभी ये सेनेट से भी पास होना है, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं. अगर कासिम नून साहब एक मीटिंग कर लें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से और अगले एजेंडे पे आ जाए, अच्छी एफर्ट है कासिम नून साहब की. मैंने देखा था कमेटी ने भी इसे रिकमेंड करके भेजा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है कि जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं सर, उन्हें मिनिस्टर इंचार्ज को ऑन बोर्ड होना चाहिए. मेरी ये जी मिनिस्टर एजुकेशन अगर खालिद आप इस पे फर्दर डिस्कशन करना चाह रहे हैं. देखिए इस आइडिया के मैं साथ हूँ, लेकिन एक बड़ा अहम वो मूव है जिस पे कि एक थारो डिस्कशन की ज़रूरत है, ताकि एक बार हम बनाएं तो फिर ये नाकाम ना हो. जी कासिम साहब, मेरा ख्याल है तजवीज़ अच्छी है कि एक दफ़ा डिस्कशन कर लीजिए फिर हम ले आएंगे. जी कासिम नून साहब का माइक खोलें. जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर, आई हैव नो प्रॉब्लम. जी ठीक है, तो हम इसको फिलहाल टेक अप नहीं करें. द हाउस इज adjourned to meet again on Wednesday 22nd January at 2 p.m.